Kaya, 200 lang muna. nadikit ang pira. Ganyan. Magkano yan? 350. Ay, wala ng baraha. Labas mo ito eh. Isa palang barabang ka. Chat. Good. Ba? Open good. Shit ya. Sarado na naman. 20. Sabi ko nga, pero sarado. Salo. Bayad. Waikos mod. Kaya Lima yan. 5. Dos lang, dos. 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 Ano yung sa aman? Yun ang may English. Hindi. Yung... Ayaw nga pala no. Good. Good. Isa pa. Open good. Ito. Ring. 8. Patay. Bibi. Bayad 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bayad ng dos. Ano lang. Lima. Lasan ko. Lima pa rin, lima. 5. Tres na yan, tres ah. Di laban. Siniswerte na. Ako ba matatakot? Malay mo, may swerte. Oo, di ba? Good. Good. Good na to. Good na, wait ang bangka. Oo. Okay. Sete. Sete. Hindi naman pwede ihirit na yan. Araray mo. Paldo. Uy. Alas. Taob. Tagbayad. Ano? Oh. 3. Tagbayad. Lima. Kano yan? 5? 100. Tres lang. 500. Oh, lima. Sige, lima. Ayun. Lima. Lima. Good. 5. Good. 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 Open. Puro good din lima, lima. Ocho. Sa City. Ocho. Nulay mo. Paldo. Tagbayad. Nagbayad. 5. 5 din yun? Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Paldo. Yun baga. Paldo baga sila. Kaya gilid. 3 pa rin yan. Dos. Tres. 3, 2, 3. Okay, isa. Good. Ayun na. Isa pa. Bawar. 8. Hirap na talunin yun. Ay, 7 or 6 lang ang hinihiling ko. ocho. Aray mo. Panalo pa yun. So, akala ko stand. 2. Ikaw na yan? Tres lang yan. 3. Oh, baba. Ano muna daw? No? Tingin 7. Tres. Dos lang. 2. Ocho. Cinco.
Ayan. Ang interest. 1, 7. 2, 3. Ba, 7. Ay, talo pala yun, oh. Oo, 7 nga. 4 Ako pa. na. Split. 1, 2, 3, Kata. 4. Yun. Taya. 100. 500 yun, ah. 4. Baka naman, 9. 4. Gitna, magkano? Press ko yun. Good. Isa palang baradang bangka, eh. Gusto ko mo? Cut. Yan, naibi na. Nakakabahan yung ano eh. Eh, nagnanuibi itong akin, eh. Oh, sayang. Ito mo, 8. Ito sa kanya 8. Good. Ito pa. Okay na. 6. 6. Uy, 5-4 lang. Kailangan ko. Yung. Aray mo. 1. 4. 7. Nakabagang naman Magkano yan? 4. 5. Magkano yung gitna? 3 siyempre. Aray mo. Oh. Kaya, 5. Hindi, 500 pa rin yun. 350 ka. hirap mo kumuha ng puhunan. Uy, magda-double pay pa nito. Good. Na, good na yung 5. 4 lang kasi tayo. Ay! 5 ako. Ito yan. 7. Yun. 500. Talo. Magkano yan? 350. 350. Pingin 150. 500. 1, 2, 3, 4, 5. Sakto yan. Ito. 50 ako. Kaya. Press lang. Muna. Press. Press. Good. Good. Open. 5. 5. 8. 5, 8. Galing. 5. Pingin akong 8. Yun. Galing. 8. Uy. 200. Bayad. Ba. Paldo. Success pa na. Kaya. Paldo. Bakit ganun? Kaya na, kaya. 3. 2. Kata. 5. Ba, 2. 3, 5. Isa. Good. Parayo, baka mag-parayo. Open. Shit, wala parayo. Uy. Patay nga. 5. 9. 3. Good job. Bayad. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000.
Bingo. 5. Gitna. 5. 5 rin. 5 yan, 5. Uy, may trayuhan. Wala pang size. Good. Good. Open. 7 lang, 6. Size mo. Okay. 9. Panalo. 3. Kaya, kano gilid? 5. 500. 500? 5, 2, 1, 2. Sige, laban. Good. Good. Apa? Open good. Iyak. Iyak. 7. 8. Klik. 7 lang. Terus, bayad. Ganyan lang. Bayad. Bayad mo.